Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Butiran Islami. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahillah yumkinuna an nalqiya maratan ukhra ala qanatin Butiran Islami. Falinasi daiman wa nusallimu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narju annana syafa'atu wa nanalu hidayati ila yaumiddin. Kalimati wa da'awati an yadhura jami'a ikhwati wa akhwati daiman istiqomatan fi sabilillah subhanahu wa ta'ala bitanfidhi awamiri wa ibtiadu an kulli nuwahi. Amin ya rabbal. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat subuh adalah salah satu 5 sholat wajib bagi umat Islam. Jika mengerjakannya akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Sebelum sholat subuh dilaksanakan, ada waktu sholat terbaik diantaranya sholat tahajud dan sholat sunnah sebelum subuh atau sholat sunnah qobliyah subuh, yang begitu banyak membawa kebaikan bagi yang mengerjakannya. Al-asdiqai al-muhlisuna alladhi an'amallahu subhanahu wa ta'ala. Salat as-subhi hiya wahidatu min sholawati al-khams al-mufradati alal al-muslimina. Idza qumtu biha satukafa wa idza taraktaha satahsulu alal itham. Qibla adai sholatil fajri hunaka afdal awqati sholati bima fi dzalik as-sholat wa tahajjud wa sholatu sunnah qabla subhi aw sholati sanati qabliyati subhi tajribu al-khaysala min yaf'aluha. Rasulullah sangat menganjurkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan Rasulullah pernah bersabda tentang keutamaan sholat subuh itu sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang sahha Rasulullah bisyihdati sholati sanati qabliyati subhi hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzata marratin al-fadli sholat subh sahha min Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah yajibu annallahu alaihi wasallam walau ya'lamuna ma fil atamati wa subhi li atawahamma walau habaw. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Inilah 8 keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh, salah satu amalan ringan dan berpahala besar. 1. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Keutamaan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, kebaikannya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Keutamaan yang satu ini mungkin sudah diketahui oleh umat Islam, namun belum banyak yang dapat melakukannya. Terlebih waktu yang sangat pagi membuat orang malas, karena itu bagi yang melakukannya mendapat kebaikan yang sangat besar. Sebuah hadis menyebutkan 2 rakaat fajar, sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 725. Sebaiknya jika sudah mengetahui keutamaan ini, justru harus lebih giat lagi untuk melakukannya dan kelak tidak menjadi orang yang merugi. Afdali min
Hadihi hiya thamani fadail min sholatil qobliya subhi. Al-awal yani afdalu min alamil wa kulli ma fihi. Yakni fadilah sholat sunnah qobliya subhi a'dhu ma fi ad-dunya wa ma fiha. Qad ya'rifu muslimuna fadilah hada bil fi'li lakin la yastati'u al-kathiran fa'ala dhalik. Khaswatun indama yakunu al-waqtu mubakiran jiddan fi sobahi yaj'alun nas kusala. Bisabab dhalik bin nisabatil ulaik alladina yaf'aluna dhalika yahsuluna ala fa'idatin kabiratin jiddan. Walil muslim zakat al-fajru khaira min dunya wa ma fiha min afdali idha kuntu ta'rifu hadil fadli bil fi'li. Alaika an takuna aktsara nasyatan fil fi'li wa lan takuna khasiran fil mustaqbal. 2. Mengikuti teladan Rasulullah. Keutamaan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh selanjutnya adalah sebagai usaha dalam mengikuti teladan dari diri seorang Rasulullah. Rasulullah yang selalu memikirkan umatnya, selalu mengkhawatirkan umatnya. Kita sebagai umat semestinya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah hadis menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu diam di antara azannya muazin hingga sholat subuh. Sebelum sholat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. At-tani iktidai bin nabiyyi. Fadula sholatin sunnati qobliyati subhi at-tali huwa muhawalatun iktidai bin nabiyyi nafsihi. An-nabiyyu alladhi kana yufakkiru da'iman fi qaumihi. Qalaku da'iman ala qaumihi yajibu alaina kasya'bi an natabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yudhkaril hadith anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaskunu baina adhanil mu'dini lis-sholati hatta sholatil fajri qibala an tabda'a sholatul fajri yasbikuha bidawrataini dawti'aini. Rawahu Bukhari wa Muslim. 3. Balasan rumah di surga. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh juga mempunyai keutamaan mendapat balasan berupa rumah di surga. Di dalam hadis menyebutkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba yang muslim melakukan sholat sunnah yang bukan wajib karena Allah sebanyak 12 rakaat dalam setiap hari, Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah istana di surga. Kemudian Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, setelah aku mendengar hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan sholat tersebut. Hadis riwayat Muslim. 4. Amalan ringan. Athalis yakni radal manzili fil jannah. Kama anna li-sholati sanatal qobliyati subhi fadli ajriha ala hayatil baiti fil jannah. Ja'a fil hadis an Ummu Habibi radhiyallahu anhu zaujatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sami'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu khadimun muslimun yu'addi salati sanatil ghairi wajibati li anna Allahu ma yasilu ila itnatai asyrata daratin fi kulli yawm. Sayabni Allahu lahu baitu fi min sayabni lahu baita min qasris samawiyyi thumma qalat Habibati radhiyallahu ba'dun an sami'ta hadzal hadis lam ajrab as-salatu qad. Hadis riwayat Muslim. 4. Amalan ringan dan berpahala besar. Sholat sunnah qobliyah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh.
dan dianjurkan sholat tersebut dilakukan di awal waktunya dan dilakukan dengan diperingan. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan jumhur ulama dalam Syarih Sahih Muslim. Sholat sunnah qobliyah subuh dapat dilakukan oleh siapa saja, sebab termasuk salah satu amal ibadah yang ringan untuk dilakukan. Namun, jika memiliki pahala yang besar, sebagaimana amalan penghapus dosa besar. Ar-Rabi' yakni al-mumarasah al-hafifah wal muqafatil qadimah. Salat sunnah qobliyah subhi la yatimu ila ba'da tulu'il fajr wa yustahabu an tu'adda as-salatu fil awwali waqtiha wa yukhaffifu minha. Hadha huwa ra'yul Imam Malik wal Imam Syafi'i wa jumhur ulama fi syari Sahih Muslim. Salat sunnah qobliyah subhi yumkin li ayyi syahsin an yu'adiyaha li anna min asharil ibadati allati yajibu al-qiyamu biha. Walakin idza kana laha ajrun adid mithlul mumarasa al-qada'i alal kabair. 5. Jalan kebaikan. Jadikanlah sholat sunnah kalian di rumah kalian. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari 1187. Sholat sunnah qobliyah subuh membawa banyak jalan kebaikan, sebab dari sana akan menciptakan pribadi yang istiqomah dan tepat waktu dalam menjalankan sholat subuh, sehingga dalam keseharian akan mampu melakukan segala sesuatu lebih disiplin. Al-Khamis, Tariqul Lutf. Ij'alu fil buyutikum min salatikum wa la tattahiduha kuburan. Hadis riwayat Bukhari. Salat sanatil qobliyati subhi ta'ti bimasratil jayyidatin kathirah li'annaha min hunaka tahluku syahsal ladzi yukawwinu mustaquma wa daqiqan fi adain salatil fajri hatta yatamakana fil hayatil yaumiyah min al-qiyami bi kulli syai'in bi tariqati aktsara dibaqah. 6. Dilindungi di hari kiamat. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam 2 rakaat sholat sunnah subuh membaca ayat pada rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah 136 dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Imran 52. Hadis riwayat Muslim 727. Setiap yang melakukan sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat subuh dengan tepat waktu dan istiqomah di hari kiamat nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah sehingga ia terlindung dari segala bahaya di hari kiamat. Sittah. Masun yaumil qiyamah. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raqatainil fajri fil awali minhuma kullu amanan billahi wa ma unzila ilaina ayah alati fil baqarati wa fil akhirah minhuma amanan billahi wa asyhadu bi anna muslimun. Kullu min salat sunnah qabliyah salatil fajri wal fajri bil waqtiha wa istiqamatiha yaumal qiyamati yashfa'u min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam liyasunu min kulli uftari yaumil qiyamah. Tujuh, mendisiplinkan waktu sholat. Aku tidaklah pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunnah yang lebih semangat dibanding dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Hadis riwayat Muslim nomor 724. Rasulullah selalu semangat dan disiplin dalam mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh ini. Hal itu pula yang wajib dicontoh oleh setiap hambanya sebab merupakan sunnah Rasul. Sab'ah, indibatul awqatis sholah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam
lam yakun ala syai'in min nawafaili asyadda mu'ahadata minhu ala rak'ataini qabla subhi kana Rasulullah da'iman tahammisan wa mundabitan fi adain sholati sanati qablati subhi wa hadha aidan ma yahibu ala kulli qadimi il iktidai bihi li annahu sanatun nabi. 8. Bentuk doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menjaga sholat sunnah yang lebih daripada menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Muslim nomor 724. Sholat sunnah qobliyah subuh yang dijaga merupakan bentuk doa agar bisa menjalankannya dengan istiqomah sehingga ia terhindar dari sifat malas dan penyakit hati. Begitu besar dan banyak keutamaan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh yang belum kita ketahui, bahkan yang sudah kita ketahui. Alangkah ruginya jika kita tidak mengamalkan. Samani Isimarat ad-du'a anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakunu ala syai'in minan nawafili asyada mu'ahadatan minhu ala rak'ataini qabla subhi sholata sanati qablati subhi mahfurati suratan fi sholati bihaitsu yatimmu ijra'uha bil istiqomati hatta tajtanibal kasala wa amrado al qalbi wahia fadailu kathiratun fi sholati sanati qablati subhi bidataini la nadriha hatta ma na'rifuha bil fi'li kum satakunun al khosaratu idza lam numarisha. Sahabat beriman jamaah channel Butiran Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi 8 keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Semakin banyak amalan baik kita selama di dunia, insya Allah kelak akan menjadi ahli surga. Amin. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan kita selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ta'ala tilka kanat samani fadila lidautaini qabla al-fajri wa kullama zada husnu a'malina fil alami insyaallah fi yaumi min ayami sanakunu ubara'an fil jannah amin. Hadza ma yumkinuni musyarakatahu amulu an yakunu hadza mufidan lana jami'ah wa nazidu daiman min naqwan wa imanuna billahi subhanahu wa ta'ala amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.